अंडाल थाना अंतर्गत बनबहाल इलाके में शुक्रवार की रात एक निजी खुली मैदान में काम करने के दौरान एक खनिक की मौत हो गई। ज्ञात हुआ है कि मृतक खनिक भाजपा नेता संजय यादव का मामा था। संजय यादव जब अपने मृतक मामा का पोस्टमार्टम कराने गए थे तब नरेन के पीछे चल रहे कई लोगों ने कथित तौर पर दुर्गापुर महकमा अस्पताल के सामने संजय पर हमला कर दिया। संजय यादव के साथ रविंद्र यादव नामक भाजपा कार्यकर्ता भी घायल हो गए। फिलहाल घायल संजय यादव का दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज रात को मामा का CMED में एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद हमको सुबह खबर मिला। खबर मिलने के बाद हम लोग मिशन में आए। मिशन में यहाँ से जो भी फॉर्मेलिटी तक करने के बाद हम लोग विधान नगर मोर्गेज में गए, जहाँ पोस्टमार्टम होना था। वहाँ जाने के बाद जो भी फॉर्मेलिटी तक पोस्टमार्टम करवा रहे थे। उसके बाद नरेन चक्रवर्ती ने रामचरित्र और बच्चन पूरा टीम को भेजकर वहाँ आने के बाद हमसे पूछता कि यहाँ पर तुम यहाँ पे क्या कर रहा है। हम बोले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मामा एक्सपायर किया, यहाँ पर आए हैं पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तुम साला कौन होता है? बोले मामा है, मामा एक्सपायर किया तो यहाँ पर आएंगे नहीं। बोलते नहीं। इतना बोलने के बाद लोग ईंटा से और डंडा से मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमको समझ में नहीं आया, हम गिर गए। वो लोग 50-60 आदमी था। वो लोग इस घटना में पांडवेश्वर के पूर्व विधायक व भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि नरेन तो আমি বরাবর বলেছি যে নরেন চক্রবর্তী এটা এন্টি সোশ্যাল, ও এন্টি সোশ্যালে কাজ করেছে। কদিন আগে ধুতি পরে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত গাইছিল, তো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে তো এন্টি সোশ্যাল ভদ্রলোক হয়ে যায় না? ওটা সবটাই নাটক ছিল। আমরা বলেছিলাম যে কয়েকদিনের মধ্যে বোঝা যাবে ও এন্টি সোশ্যাল। তো এন্টি সোশ্যালে কাজ করলো। এন্টি সোশ্যাল কাজই হলো রক্ত ঝরানো। রক্ত ঝরিয়েছে আজকে। ওর কাছে তো এর চেয়ে বেশি আশা কিছু করা যায় না, সেটাই করেছে। কী করবো আমরা? তো দেখুন, পুলিশের কাছে কমপ্লেন করা, পুলিশকে বলা, পুলিশ ওদের কথাতেই চলবে, কিছু হয়তো করবে না। অপেক্ষা করা, মানুষের কাছে যাব, মানুষ দেখুক যে কী ধরনের লোকদের এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার উপর, আসানসোল দুর্গাপুরের উপর তৃণমূল কংগ্রেস কী ধরনের ব্যক্তিকে শাসন করার জন্য পাঠিয়েছে। মানুষ দেখুক, মানুষ বিচার করুক, এবং এরাই তো শেষ কথা বলবেন। এবং আমি এটুকু বলবো, যারা অত্যাচার করছে তারা অন্তত হরলিক্স খেয়ে রাখো ভাই। কেন মনে করো 26-এর পর তোমাদেরকে বরদাস্ত তো করতে হবে। তুমি যতটা মারলে ভাই, তো যে মার খাচ্ছে সেও তো হয়তো নাও ছাড়তে পারে না। তো হরলিক্স খাও, মারো, ঠিক আছে, আরও আমাদের লোক মারো, আরও রক্ত ঝরিয়ে দাও, কিন্তু নিজেও আঙ্গুর খাও। কেন তোমারও তো রক্ত ঝরতে পারে 26-এর পর। সেই জন্য রক্ত ঝরাও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুরটাও খাও। সব ফিউচারে কী হবে তার জন্য সাবধান থাকো। আরে কেন ও আসবে ভাই, ওরা সৈনিক, কর্মী না, ওরা সৈনিক। মার খাই তো রক্ত বেরোচ্ছে, তবুও তো আছে। এখন তো আবার মিছিল আছে, যাবে। এইসবকে আমরা ভয় পাই না। ও এরকম রক্ত ঝরাক না। ও এসব আমরা জানি ও এন্টি সোশ্যাল। আমি তো বরাবর বলে এসেছি, লোক ভাবুক, লোক বুঝুক। আমি তো অনেক দিন ধরে বলেছি। ও তো আমার আন্ডারে 5 বছর ছিল, মুখ বন্ধ করে রেখেছিলাম, এন্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে দিতাম না। এখন খোলা পেয়েছে, এখন আবার এন্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি করছে। কি করবেন, করুক। অবশ্যই হবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।